Hai. Saya mau mengikuti tradisi yang saya saksikan kemarin untuk berbicara mix bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. So I'm going to speak a little bit about in English, and if I can be honest, my heart language is English, so that's how I best express myself. But I want to use my freedom to be able to share in a language that we can all speak. So this is what I'm going to talk about today. Be the first. Be the first. Sebelum mulai aku mengingat biasanya pada jam ini, hari Selasa, aku di penjara di Bali, duduk dengan 8 bapak-bapak yang dulu kriminal bandar narkoba. Kita sambil minum kopi, membahas topik minggu itu, tentang karakter atau tentang fathering, tentang candu dan kebiasaan. I miss those guys. Tapi aku percaya aku ada di sini karena aku juga ada hati untuk topik yang penting, yaitu adalah iman dan kesehatan mental bagi generasi Z. Dan aku mau berlutut sebentar, like I'm really humbled, I'm here. I'm just a young man who knows God, and I may not know many of you and you may not know me, but I know God, and God loves to use us in mental health. I'm just a young man used by God, and so are each of you. And I just want to say I'm thankful to be here. I want to respect your time. And I want to speak well, but not too fast, because I've heard sometimes people say I speak too fast. Kadang-kadang aku mungkin bicara terlalu cepat. So, that's about it. Let's look at the session breakdown next. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah why faith and mental health matters. Why does it matter? Apa kaitannya mental health dengan discipleship? Apa kaitannya dengan kingdom building? Why should the church concern itself with this seemingly secular issue, right? Kemudian kita akan membicarakan how to mobilize the church. How do we equip each local church to be an advocate and a loving church in mental health? Kita akan melakukan workshop yang pendek. Jadi saya berharap bagi Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk duduk dengan minimal 1 orang lain supaya nanti bisa bekerja sama dalam workshopnya. Dan kemudian kita akan masuk Q&A. We got a lot of time. I'm very honored. I get a lot of time. Thank you, Jesus. Woo! Okay, next. My story. Itu gambar saya waktu masih sedikit lebih kurus. Kalau mau dibilang CV, mungkin banyak Bapak dan Ibu di sini, kakak di sini sudah ada saudara sudah merintis organisasi, yayasan, gereja, youth ministry, whatever. CV saya sedikit berbeda. My CV is a list of mental health issues. Right? I'm autistic. You won't know it unless I tell you. High functioning Asperger's, we say ASPI. Bagi teman-teman yang mungkin sudah keluar negeri pernah dengar ASPI, I'm autistic. So I have exceptional intelligence but terrible socializing skills. Jadi kalau aku duduk makan siang, makan malam itu seperti main catur. Ini siapa ya? Ini tahunnya bagaimana ya? I feel calmer now because I know who I am and I know who God is, but it makes growing up pretty hard. Papa bawa aku ke gereja ini, ke gereja itu, ke gereja ini, ke gereja ini. Aku kayak terombang-ambing. Ini anak autis tapi nggak ada yang tahu autis. Dia sendiri nggak tahu dia autis. Lagi ngapain ini? Like what's going on? I was depressed and anxious almost all my life. Aku mengambil inventories, tests untuk melihat aku kondisinya bagaimana sekarang. Last week I scored for severe depression. Right? You don't always know. Karena ada banyak orang-orang berfungsi tinggi dalam depresi, like they can still do a lot of ministry, they can still do a lot of strong prayers, but they're depressed. And it's part of how God is helping us through it. It's not because I don't have faith. No, it's part of my faith journey. So depression, anxiety, autism, eating disorder. Sebelum aku umur 18 tahun, aku belum pernah mencicipi burger, pizza, ayam goreng, tahu goreng, never.
Aku ada rasa anxiety-based eating disorder. Aku hanya makan sayur kangkung, nasi, sawi, roti, mie instan. That's it. No meat, no fish, no eggs. Sampai aku akhirnya gemetaran menggenggam ayam goreng pertama. Dari Wingstop. Aduh, langsung sakit gemetaran bergigil. Kenapa Moze? Kami panggil dokter ya, ini teman-teman sekamarku di kuliah. Kenapa kamu? Aku makan ayam goreng. So that's my eating disorder. Aku ada sejarah dengan self-harm dan suicidal thoughts and attempt. Kalau aku bisa jujur, pada masa COVID, aku relapse kepada pornografi dan aku sangat malu. I was so ashamed. And that was the second time I wanted to kill myself. I know how to make a noose. Aku tahu cara membuat tali. I can close my eyes, I still remember how to do so. Tapi aku dikasihi oleh beberapa figur, oleh Marshall dari Antioch Church dan Tante Susi dari Gereja Indonesia di Dallas yang bisa menjadi abang buat aku, menjadikan rumahnya menjadi tempat aman supaya aku bisa percaya like there is still hope through this. And there is. I will never try to kill myself again. It's not a problem I struggle with anymore. There is healing. So suicidal thoughts and attempt. I was an atheist. 8 tahun aku ateis agnostik. Aku tidak mau mengikuti iman papa hanya karena papa Kristen. Itu berat buat papa dan mama yang dalam pelayanan. Karena entah kenapa, gereja seperti menganggap mereka bertanggung jawab atas imanku, padahal yang bertanggung jawab adalah aku dan Tuhan. Not my earthly dad. Jadi walaupun dia banyak takutnya, aku bilang, Pak, aku nggak mau berpura-pura jadi Kristen. I really want to know who God is. If He is real, I don't want to believe just because I'm supposed to. Right? Dan aku percaya banyak anak-anak muda sekarang juga seperti itu. Tapi orang tua sudah gemetaran, aduh dia ini mau jadi ateis. No. We just want to affirm, like they said, our faith. Seperti Bang Tommy tadi katakan. Yeah. So, the other guy sitting next to him. So what else is my story? Jadi aku diselamatkan umur 17 tahun. I have a personal encounter with God melalui seorang ahli apologetik. His name is Nathan Fosdell, seorang misionari dari Amerika yang di Salatiga pada waktu itu. He showed me that believing in God does not mean I throw my brain to the trash can. Logic is not the enemy of faith. Logic helps. Reason helps. There is evidence for our God. Dan aku sadar hidupku sangat terpuruk, aku sangat hancur, aku minta kepada Tuhan, God save me, I don't know what I'm going to do with my life, I don't know why I'm here, you gotta show me, you gotta save me, and He did. Beberapa bulan kemudian, Tuhan membuka jalan, saya bisa keluar negeri, ada beberapa sponsor, $100,000. My family cannot afford that. They can't even afford my apartment. But God provides, not because I deserve it, but because He's a good dad to me. Jadi mungkin secara singkat itu ceritaku, dan aku mau berbagi juga, bukan bahwa masalah mental ini bukan penting hanya gara-gara ini terjadi sama aku, tapi karena ini juga terjadi dengan banyak orang. Now you're all involved in some way or another with the church. You know how the youth is so different these days. Young people are different. So let's take a look at how different we are. Next. We are digital natives in a post-denominational, post-Christian world. Kita yang ngajarin papa mama, bokap nyokap cara pakai HP, cara bikin account Instagram dan lain-lain. Ya, post-denominational. Banyak anak muda sekarang ditanya, kamu aliran apa? I don't want to say what part I'm in. I don't want to say denomination, right? Nggak ada yang bilang, aku adalah anak muda Baptis, aku adalah anak muda Pentakosta. No. We don't like denominations. We don't like boxes. Ada juga addiction, right? Kita kurang statistik di Indonesia. Aku tahu di Indonesia, the normal age, usia biasanya orang terekspos kepada pornografi itu 9 tahun dan menurun. It's going down, right? That's the only statistic we have. Kalau di Amerika dan negara-negara Barat, orang-orang usia 18 sampai 35 tahun, bagi pria 91% melihat pornografi sekali seminggu. 9% sisanya entah mantan pecandu atau pembohong. So, perempuan bagaimana? 40 sampai 60%. 40 to 60%. Dan meningkat.
when I meet my sisters in Christ, when I get close with them, many of them share their struggles with porn and sexuality as well. The culture is changing. Porn is not just a guy problem. It's a girl problem too. Judged. Kita banyak dihakimi sebagai, terombang-ambing. We're fragile. We're not like the boomers. We're not like the greatest generation. We're not strong enough, pull yourself up by your bootstraps kind of generation, right? But it's because we're fragile. Tingkat ansietas kita itu sama seperti orang-orang generasi Perang Dunia II, which is kind of weird because there's no war right now. Not in the physical, maybe in the spiritual and the mental there is. We face a generational gap. Ini adalah tema yang terus dibicarakan di konferensi ini. There is a generational gap. Papa dan Mama dulu asumsi, there is a God, that's it. There just is. Sekarang, but that is not an assumption we grew up with. Kita nggak asumsi bahwa ada Tuhan. No, we ask, why is there a God? Where is he? I can't touch him. Where's his nose? Right? Kita banyak dipengaruhi oleh teologi sekuler. So, gereja banyak berbicara tentang misi, banyak bicara tentang discipleship, banyak bicara tentang grace of God, the Bible, stuff like that. Tapi yang aku saksikan, aku tumbuh besar, aku mengikuti Papa di ratusan gereja Indonesia. Saya sudah sampai dari Sabang sampai Merauke. We don't talk about sexuality, biblical manhood and womanhood. We don't talk about mental illness. Aku pergi ke konferensi denominasi, aku nggak mau bilang denominasi apa, 3 tahun lalu, 1,000 lebih anak muda. Hanya terjadi sekali tiap 5 tahun. Tidak ada satu topik pun tentang kesehatan mental. Not a single one. That has to change. That is not right. Jadi saya sangat mengapresiasi setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir karena I'm just excited about this. Okay? Kita mengalami dukungan dan relevansi yang kurang dari gereja. The first time we open up is a big risk. Aku suka berbicara di berbagai sekolah, dan banyak anak-anak cerita gitu, aku bagi sama teman, aku bagi sama guru, aku bagi sama kakak rohani, dihakimi, ya, diomongin, digosipin, seharusnya rahasia, tapi mungkin kalau anak pendeta gitu tahu ya, kalau ada masalah tiap kali gitu langsung hari Minggunya dikhotbahin masalahnya. So, let's not do that. So that's our experience. As a generation, kita nggak melihat bagaimana Alkitab itu relevan buat masalah mental. Why? What mental health issues are there in the Bible? Why is it relevant, right? So let's take a look. Next. Why does mental health matter? Kesehatan mental ada krisis dan kesempatan. It is a crisis and an opportunity for the church. It matters because our God is close to the brokenhearted. It matters because God came not for the healthy but for the sick, like you and me. It matters because God chose us to be His hands and feet. Apakah Tuhan bisa menyelamatkan semua orang, langsung mengubah semua masalah homoseksual, gay, dan depresi gitu? Yes, He can. But He chose us to be His hands and feet. And it is our calling to be the hope of the world in this. Next. Jadi apa saja contoh masalah mental di Alkitab? Mungkin ada dari generasi yang mungkin belum begitu memahami. Aku pernah ditanyai, like, what's all this about? Why does this matter to discipleship and the gospel? Right? Next. There are some biblical examples I want to share. Yang pertama adalah male sexual abuse. Where is male sexual abuse in the Bible? Joseph. That was a rape assault. Potiphar's wife mengambil jubahnya. That is a sexual assault. When Jesus was stripped naked on the cross, kita nggak bakal lihat di gambar-gambar sejarah karena mereka nggak mau tunjukin. They don't want to show the Lord's genitals. But that is what happened to him. They paraded him naked in front of his friends, in front of his mother. That is sexual abuse. No one ever taught me about this. Nggak ada yang menunjukkan bagaimana Alkitab adalah juga buku tentang trauma, buku tentang luka, masalah mental. The Bible is a book of trauma. Me Too movement, kita bisa melihat Johnny Depp. Like, this is very relevant. Mungkin Bapak dan Ibu like following, moga-moga si Amber kalahin ya. Moga-moga, like, it's real. It's in the Bible. It's relevant. It's a living, breathing, two-edged sword. It is always alive. Depresi dan bunuh diri, Elijah.
That was a suicide attempt. Dia meninggalkan temannya, dia meninggalkan semua makanannya. Kalau dia masih bawa makanan, buat apa Tuhan Yesus datang sebagai the angel of the Lord, it's a theophany, to give him bread and water. He brought nothing, he wanted to die. That was a suicide attempt oleh salah satu nabi terhebat di sejarah Alkitab. See? It's in the Bible. Andrew Stockland, pendeta terkenal di California, 3 tahun lalu dia bunuh diri. Dia punya jemaat 4.000 orang. Dia meninggalkan istrinya, 3 anak kecil. 1 minggu sebelum dia bunuh diri, dia cerita sama istrinya. Dia sedang melihat the organization chart for his church. Dia bilang, istrinya lagi curhat sama dia. Ini aku lagi masalah ini. Dia bilang, istriku, Kayla, kalau aku jujur, kemarin malam aku gak bisa tidur. Aku kayak mau mati gitu. Tapi istrinya yang lagi, penyesalan terbesar istrinya sampai sekarang itu adalah, pada saat itu dia mengatakan, bagaimana kamu bisa egois banget? You think about suicide, you want to leave me and our children? The next week he kills himself in the church his father built. It's real, it's today. Charles Spurgeon, the prince of preachers. Ketika ada orang berteriak kebakaran di gerejanya, ketika ada 10.000 orang mendengarkan dia berkhotbah, semua orang itu saling menghimpit-himpit sampai banyak yang mati karena tidak bisa bernafas, sama seperti terjadi di stadium minggu lalu. Dan sejak saat itu dia depresi. All his life, God never let him go of it. It's part of his faith story. It's real. Grief, duka. David kehilangan bayinya. I will go to him. I wish I could go to him. He wishes he was dead. Yesus dan Lazarus. Yesus itu menangis di budaya di mana meratap itu sangat umum dan ekstrim. Tapi di antara orang-orang yang ekstrim meratapnya, Yesus lebih ekstrim lagi. Bisa bayangkan dia menggeliat-geliat, dia menaruh debu di kepalanya, di mukanya, dia menangis buat Lazarus. Bahkan ketika dia tahu, dia akan membangkitkan Lazarus dalam sejenak. Why? Because just because God is going to redeem what happened to you doesn't mean it did not matter. It still hurt. It mattered to Jesus. Jangan kita tutupi dengan apa ya? Yeah, I have faith. Yeah, Christ can do all things through me and will heal me. No. It matters to Christ too. He weeps with you, for you. Mental health matters to the church because mental health matters to God. And it's in the Bible. Next. So what can we do? Yang pertama, aku mau kita semua memikirkan bagaimana kita bisa menjadi advokat. How can we advocate mental health in our communities? Next. How do we mobilize the church? Let's assess. Coba Bapak dan Ibu mungkin pikirkan, what is your church like? Is it safe to share? Aku membayangkan ada 3 level. Level pertama itu enggak sadar dan mungkin malah berbahaya. Pertama kali aku share tentang upaya bunuh diriku pertama itu, aku bicara sama 5 orang. All pastors' kids, by the way. All pastors' kids, all worship leaders, all missionaries. Kita sudah berjalan setahun bersama-sama di Amerika, dari berbagai negara, dan kita berdoa bersama-sama. We worship God together. Dan aku mulai berbagi, I kind of want to kill myself. Yang pertama is the worship leader at my previous church. Dia tiba-tiba waktu mendengarkan aku mengatakan itu, dia bilang, ya aku ada masalah di kantor. Di kantor aku sedang berantem sama orang ini. Dia mulai ngomong tentang masalahnya sendiri. Habis itu dia cuekin aku 2 bulan setelah itu. Yang kedua, itu yang paling the second person I shared with out of the 5, itu yang paling ikonik, yang paling bikin semua orang, Aku bilang, I'm struggling with these thoughts, I want to kill myself. Yang kedua ini bertanya, kenapa lu gak coba aja? And I'm like, Setahun lagi aku kan teleponan sama dia, like, so what was that? So what was your thought behind that? What was your response? Dia bilang, nggak tahu Zee. Aku kira kalau gua tantang lu bunuh diri, lu nggak bakal jadi bunuh diri kayak reverse psychology gitu. Intention good, skill not so good. 3 dan 4 juga aneh, bilang, oh sorry ya, that sounds hard. Habis itu mereka cuekin aku juga. I was like, what? Yang kelima, yang laki-laki, aku sharing itu, I have these thoughts about killing myself. Oh ya, aku tahun lalu aku berdiri di atas atap, mau lompat aku. And I'm like, bro, we're eating Mongolian barbecue, that's so weird. Like, he just came at me kayak, abis itu kayak dia sedang bergumul juga, jadi dia nggak bisa membantu. So that was the crazy 5. That was my crazy 5. Dan kalau menurut menurut
perspektif manusia. Like buat apa aku percaya sama orang gereja lagi? Look at that. These are pastor's kids. My worship leader. My brothers and sisters in the faith. And that's how they deal with it. These are people studying in America too. Ini bukan orang-orang dari tempat-tempat terpencil. No, these are educated people. The stigma for mental health is so bad. The skill is so bad, right? Jadi yang pertama itu adalah tidak aman, tidak sadar. Be honest with yourself. How is your church? Yang kedua itu sadar dan ada upaya. Mungkin ada mulai seminar tentang parenting, depresi, sexuality. Ada upaya dari berbagai individu untuk membantu orang-orang yang bergumul. Orang-orang bisa menceritakan testimoni mereka, bahkan yang sedikit memalukan mungkin seperti pornografi atau depresi. Mereka bisa sharing tanpa dihakimi, tanpa didorong pergi. That's level 2. Dan ada level 3 yang saya percaya, saya berharap setiap gereja kita bisa menjadi gereja seperti ini. Ada departemen khusus, ada tim khusus, full-time workers, hamba-hamba Tuhan full-time, yang fokus dalam area kesehatan mental. How do we love the church through mental health? Specific counselors untuk anak-anak yang mengalami sexual abuse. Worldwide, in our lifetime, orang-orang yang mengalami sexual abuse itu, it's a lot. 6 in 10 women, 4 in 10 men. Think about it. Report from the Evangelical Christian Association in America. Think about it. That's half of the church. Tapi kita banyak diam, banyak, Papa suka cerita sama saya, sama banyak klien-kliennya gitu. Banyak hamba-hamba Tuhan, yang sebenarnya gay, yang sebenarnya lesbian, tapi nggak membuka diri sama pendeta mereka karena mereka tahu nggak aman. They know it's not safe, so they're not going to open up. Banyak sekali orang-orang yang mengalami pelecehan, bahkan nggak tahu apa yang terjadi kepada mereka itu adalah pelecehan, right? They even forget about it sometimes. So, is your church equipped for this work? Apakah ada upaya dari pimpinan dan tim untuk ada tim sendiri, untuk ada perlengkapan like training, apakah ada investasi? At the end of the day, it's about money. Karena money shows us where our heart is. Bukan hanya tentang program, tapi juga tentang manusia, like loving the people there, right? And one of the best ways to do it is through mental health. Jadi asas komunitas kita di level 1, 2, atau 3. Next. Kemudian jawab pertanyaan ini, apa yang Anda dan gereja Anda perlu lakukan untuk menjadi aset efektif dalam menghadapi masalah mental? Setiap kali ada natural disaster, setiap kali ada kekurangan pendidikan atau masalah kesehatan, gereja itu selalu siap menghadapinya. Right? Historically, we build churches, we build schools, we build hospitals. Kita membangun didik, it's time for us to help in this area as well. Karena kalau hanya upaya sekuler yang berbicara, itulah yang orang akan ikuti. So what can you do? What can your church do? Next. Okay. Who do I need to talk with? Who do I need to learn? Like talk to, work with. What skills do I need to learn? Aku bicara sama Papa dan kemarin I'm experiencing fathering this year, which is really nice. Dan kita lagi bicara lewat steak dan aku berbicara tentang topik ini like, how does the church help, Dad? Dan Papa yang sudah di medan pelayanan ini sudah 20 tahun mengatakan, the leaders need to support this. Kalau mungkin majelis bagi gereja lebih konservatif atau gembala sidang bagi gereja yang lebih karismatik, if they are not supporting it, systemic change will not happen. Because the leader sets the pace of the team. Right? Kalau ini bukan prioritas bagi gembala atau pemimpin, ini tidak akan bisa menjadi impact yang besar bagi gereja. So, maybe it's time to sit down with your pastor and have a cup of coffee. Mungkin sudah waktunya kita mulai oh ini ada seminar ini, ada training ini, ayo kita coba investasikan ini, pastor. Ini alasannya ini penting, pastor. Maybe you can advocate for mental health in your church, in your community. Next. So, let's go into the practicals, sedikit praktis. Ada teman atau kenalan yang bermasalah mental, bagaimana cara membantu? Kita perlu mengenal perbedaan di antara konselor, psikolog, dan psikiater. Konselor adalah orang yang mendampingi berbicara dari minggu ke minggu.
Psikolog adalah orang-orang yang mendiagnosa dan menganalisa dan melihat the big picture. Psikiater adalah orang yang bisa mempreskripsikan obat. I take medication for my anxiety. I take medication for my depression. Tahun lalu saya ambil obat yang tidak tidak kompatibel dengan saya. There is a risk, right? Tidak kompatibel dengan saya naik 20 kilo dalam 4 bulan. Right? This is not normal, Mosey. But I accept it. It's okay for me to be chubby a little bit. It's part of my story, right? Tapi we need medication sometimes. Kita kan nggak bilang ada stigma masih kepada memakai obat. Kamu nggak percaya sama Tuhan ya? Aku masih mau pergi makan siang nanti. Tidak berarti aku tidak percaya Tuhan untuk menyediakan aku perut yang penuh, right? Kenapa kita memperlakukan kesehatan mental berbeda dengan makanan atau dengan masalah sakit fisik? Kan nggak ada orang yang patah kakinya bisa bilang, kamu ngapain kamu ke rumah sakit? Kamu nggak percaya sama Tuhan? Like, come on guys, what the heck, right? So we have to think about it in a framework of physical health. It's just healthcare. Kemudian menggunakan framework kesehatan fisik itu loh, ada stadium kanker. Papa suka menggunakan analogi ini. Mungkin kalau kita bermasalah sedang down, lagi letih lesu, lagi capek, lagi kecewa, itu mungkin masalah-masalah stadium 1 atau 2. Tapi kalau sudah candu pornografi 10 tahun seperti saya dulu, kalau sudah ada post traumatic stress disorder seperti saya sekarang, we need professional help. Kita nggak bisa bicara sama guru sekolah minggu tentang itu. Like we need professional help. Sama seperti kalau orang punya kanker, ya kita masih masukin kemoterapi, whatever works, right? Tapi banyak sekali orang hanya pergi ke konseling kalau sudah stadium 4. Kalau sudah cerai, papa paling kesel kayak gitu, ngapain kamu udah datang, kamu udah cerai? It's still good idea to go, by the way. Kalau udah cerai jangan berarti jangan datang ke konseling. But like go early, stadium 1 dan 2, take the chemo early, right? Rather than go later. So, yeah. Bantu mereka, drive them there. Siapkan funds di gereja kalau ada orang yang perlu bantuan gitu. Like there's a fund ready for you. You can go. The church will cover your wounds. You go. We will take you there. We will bring you back. We will sit with you. You are welcome with us. That is the heart of Jesus. Next. Gereja saya kurang memprioritaskan atau investasi dalam masalah mental. Right? I mentioned before, dekati pemimpinan. The leader sets the pace of the team. I did mention this before. I'm gonna move on. Next. Bagaimana cara saya berdiskusi dan mengasihi teman-teman LGBTQ+. Sheesh! Oh boy. Oh boy. Dosa gereja secara sejarah adalah homofobia. Okay? We treat them like second-class Christians, like second-class humans. Okay? Itu kita harus mengakui, itulah sejarah gereja. Kita harus mengakui bahwa gereja cara membicarakan tentang LGBT itu seperti berbicara tentang virus. Jangan sentuh, don't get close to him, you're gonna get the gay virus. No, that's not how it works. Aku punya berbagai teman aseksual, homoseksual, lesbian. I'm still friends with sinners, I hope you are too. Dan yang aku lihat adalah mereka merasa banyak luka dengan gereja karena mereka nggak dianggap. They're really wounded, and I feel sorry for them in that. I have very strong emotions about this karena banyak anak muda ini pergumulan besar mereka. Love is love, right? So why not let them have love? Why do we have to force our faith on them? Itu cara anak-anak muda berpikir. Anak muda berpikir, if this is who they are, why are we stopping them from being who they are? This is who God made them to be. Right? Itu cara anak muda berpikir. Tapi kita perlu mengembangkan teologi identitas yang sehat. Kenapa? Karena dalam gerakan sosial sekarang, with LGBTQ and feminist theology, mereka, the greatest good, itu adalah manifesting my sexual identity. We find identity in sexuality. Dan itu juga salah gereja. Kenapa? Kita tidak memanggil orang-orang dengan namanya. We say, those are the gay people. They have names. We identify them by their sexuality. We are not helping. Right? Kita perlu menjadi seperti orang-orang Berea yang tiap kali ada teologi apa gini, ada perasaan kayak gini, kita mengajari anak-anak muda untuk memperhatikan where does that theology come from? What does that assume? What is good?
ada satu kutipan dari Jackie Hill Perry. I will show you that later. Ada di slide selanjutnya. So, be known for how you love, not what you hate. Let us be known for our love. In every heart, in every deed, follow the sun. Gereja di Amerika terkenal mereka benci gay. I was there for 5 years. Mereka dikenal benci Demokrat. Like, don't be known for what you hate. Be known for how you love. Aku dulu dikasihi sama orang-orang di guru-guru dan teman-teman yang mereka nggak tahu jawaban untuk pertanyaan ateismeku. Mereka bisa melihat aku candu game, aku ke warnet berhari-hari. Tapi mereka, they loved me. That's what changed me. Not okay, this is why theologically homosexuality is wrong. That didn't change me. Right? Be known for how you love, not how you hate. Next. So this is just to summarize. Be known for love, be an advocate, and be equipped. Be equipped. Diperlengkapi. Saya berharap ada beberapa dari Bapak dan Ibu hari ini, saudara-saudara hari ini yang terpanggil untuk ikut pelayanan konseling. Jadilah konselor. Kenapa? Karena ini pelayanan yang tidak akan pernah kurang demand-nya. Kadang-kadang mungkin kita jadi engineer, ya, sampai kita bisa jadi pastor atau pendeta, tapi ada banyak khotbah online. Ada banyak algoritma yang bisa mengerjakan masalah-masalah engineering, but we will always need counselors. We will always need eyes that see and ears that hear and hearts that love. That is always necessary. Dan yang terakhir adalah be the first. Be the first. Aku memikirkan apakah aku lakukan hari ini, tapi aku memilih untuk tidak melakukan ini hari ini. Biasanya, kalau aku seminar di gereja atau di sekolah, aku ada game sebelum kita mulai. It's like I was a game addict. Oh ya, aku belum mention itu ya. I was a game addict, Dota 2, 7 tahun, 10.000 jam. Kok ditepuk tangan nih? Malu aku itu Malu aku itu. Tapi aku suka memainkan game ini. Jadi, aku menampilkan semua aplikasi website dan YouTuber dan bertanya kepada Bapak dan Ibu, pernah menonton atau memakai aplikasi ini enggak? Pernah menonton YouTuber ini enggak? Kalau pernah, berdiri. Jadi aku tampilkan YouTube, semua orang berdiri. Aku taruh TikTok, setengah duduk. Aku tampilkan PUBG, ada yang berdiri, ada yang duduk. Habis itu anak-anak paling suka, mereka ketawa. Wah, Roblox, cuma yang paling kecil yang berdiri. Mungkin yang lebih tua sebenarnya pernah main, tapi nggak mau, gue nggak main Roblox bro. Gue main yang Counter Strike gitu-gitu. Tapi sebenarnya pernah. Facebook, YouTuber, PewDiePie, Markiplier, Felix. Abis itu di akhirnya, the last slide of the game is just one word. Can you guess? Porn. The second to last slide itu YouTube. Jadi semua orang berdiri. And then I show, have you ever been in porn? And the speed at which people sit down is astounding. Aku masih berdiri. So obviously, I'm a porn addict. I was a porn addict. It's not who I am. Tapi yang menarik adalah ada yang masih berdiri. There are those who still stand. They're like, you know what? I know who I am. I know Jesus loves me. I am a Christian, not a porn addict. Yeah, so I've been there. Setelah seminar di Manado, ada satu guru yang berdiri. Satu dari 3 wanita, ada 600 orang di aula itu. 3 women stayed standing. Salah satunya DM aku di Instagram. Kak Moze, dia sebenarnya lebih tua, tapi dia masih panggil aku kakak. Kak Moze, terima kasih ya sudah memberikan aku kesempatan untuk menunjukkan siapa diriku dalam Kristus. Aku tidak harus malu, aku wanita dan bergumul dengan pornografi. I don't have to be ashamed of that. Aku dulu juga anak pendeta, aku juga orang tua banyak sibuk pelayanan dan aku merasa sendirian, aku tidak punya ayah, figur ayah, dan aku lari ke pornografi. Tapi aku setelah bertahun-tahun bergumul dan bertumbuh dan pulih, aku bisa menunjukkan kepada semua orang di sekitarku, banyak yang bohong. Like we know the statistics, the majority should be standing. Tapi di mana sebagian besar duduk, dia bisa berdiri. I know who I am. That is what loving in mental health does.
That is why mental health is important, and that is why we should advocate for it. Okay, next. Resource apa saja yang bisa saya gunakan? We got some time left, okay? Oh, that's good. We got 45 minutes. We're gonna have some time to workshop habis itu Q&A. Resource apa saja? Kalau mau ambil resource, buku-buku, YouTube, website, this is it, okay? Next. That's it. Resources. How do you get training? How do you get equipped? Selain LK3 ya, organisasi papa saya yang lebih memperlengkapi konselor di Indonesia, this is sebagian yang aku prioritaskan. This is the armory. We have an armory. All of us, we have perlengkapan. This is, I think, the most relevant for mental health. Ada buku Meet Generation Z yang tadi saya tampilkan. Ada Trauma Healing Institute. Any facilitators here? Ada trauma healing facilitator? Apakah hanya saya? Hanya saya lagi, oke. Saya ikut training di Amerika, ada 20.000 fasilitator yang membantu gereja memulihkan trauma melalui small healing group. Biblical and scientific. Diciptakan setelah perang saudara, kalau nggak salah di Sudan, itu ada refugee camp, 2 minggu orang-orang konselor misionari Kristen dan psikiater gitu menciptakan kayak healing group gitu, dan mereka bilang, wow, this is so helpful. Banyak orang menangis, mengalami mujizat, mengalami pemulihan dalam Tuhan, dan why not share this with the world? Next. So there's the Trauma Healing Institute, based in Philadelphia. Some experiences in life are so painful, they cause deep and lasting suffering. That suffering is what we call trauma. Ada satu gambar yang aku paling suka dari mereka. Ada Alkitab, kebenaran Alkitab, ada otak, dan ada hati. Kebenaran Alkitab itu masuk ke otak, tapi diblokir masuk hati karena ada trauma. X. So I can recount to you the books of the Bible. I've read it over and over and over and over again, but it's still hard for me to trust the word trust. It's still hard for me to trust in my God because of trauma. Next. Ada satu pasangan, I think they're a great resource for LGBT. Karena Jackie Hill Perry, ada yang tahu Jackie sama Preston? Jackie and Preston di Amerika. Jackie dulu gay, she was a lesbian. Dia dulu dilecehkan ketika kecil, dia tumbuh besar, tertarik dengan perempuan. Sekarang mereka sudah menikah, dulu Preston itu gangster, dia penjual narkoba. Entah bagaimana mereka berdua diselamatkan oleh Kristus menjadi suami istri dan sudah punya 5 anak, 4 girls and 1 boy. How God helps them. They're so intelligent, it's beautiful. Tapi mereka menggunakan intelek mereka itu untuk memberkati gereja, memperlengkapi mereka. How do you have discussions about LGBT? How do you talk with these people? Karena she was gay and anti-church, right? Dia menulis ini. It is the mind when conformed to the image of sin that moves us to call what is evil good simply because it feels good. Ooh, she's good. Next. Ada pelatihan melalui keluarga kreatif, organisasi papa di IG, atau kalau mau melihat assessment atau counseling untuk konseling pranikah, konseling parenting, konseling anak, saya suka membantu anak-anak muda laki-laki yang depresi dan candu gitu, ada di Selalu Ada Harapan. So that is my dad's resources. Next. Ada beberapa modul yang saya suka bagikan, kalau berguna bagi komunitas Bapak dan Ibu, mungkin bisa dilihat. But I'm not here to make an ad. Next. Event. Okay, let's go to the workshop. It's a simple workshop. Ini membantu kita menjadi pendengar yang lebih baik. Next. Sebelum kita mempelajari apa itu event, let's take a look at some problems, beberapa masalah umum pada orang Kristen sebagai pendengar. Yang pertama adalah savior syndrome. We gotta save everybody all the time. That's God's job. Dan jadi kalau kita berusaha menyelamatkan semua orang, kita jadi burnout, kita nggak punya batasan. Ada aturan yang papa suka sharing, aku yang sharing ke papa pakai sekarang. Aturannya ini, pastikan usaha membantu tidak melebihi usaha yang dibantu. Jadi kalau ada teman, yeah man, I'm depressed and stuff like that, yeah. Habis aku bilang, iya aku antar kamu ke counseling clinic, aku bantu kamu mencari tes-tes tertentu, tapi dia nggak mau pergi. Aku terus yang texting dia, no, I should not help. He is responsible for himself. Projecting.
Kalau kita mengalami ini aku alami juga. Memproyeksikan itu, aku punya cerita. Nih, aku candu pornografi gitu. Habis itu orang bilang, aku candu pornografi juga. Langsung aku seperti, ini nih pengalamanku nih. Ini nih ceritaku seperti ini nih. You ever had those people? You say something, they immediately say what happened to them. It's projecting. Jangan asumsi ceritanya sama. Don't assume it's the same story. Ciptakanlah ruang untuk mereka menjelaskan cerita mereka, bahkan kalau mirip banget. Yang penting kan mereka yang berbicara, bukan kita yang meresponi. Rivers versus lakes, kita harus menjadi sungai. We have to receive, right? Aku punya 5 figur mentor. Monique, trauma healing facilitator. Ko Alung dan Ko Apin, saudara-saudara dari Abalov, mungkin ada yang kenal. They're lovely people. Ada Marshall dari Antioch Church di Amerika. Ada Tante Susi yang membantu saya tinggal di rumahnya dia dan keluarganya ketika saya mau bunuh diri. Like those people are my water sources. Sehingga saya bisa melayani tanpa menjadi What's a lake? Danau dan akhirnya banjir. Because there's nowhere else for our problems to go. Terlalu mudah untuk lari ke pelayanan. It's so easy to use busy as an escape. Next. Bible Band-Aid. Kalau orang sharing gitu langsung kita kasih Hansaplast. I can do all things through Christ who strengthens me. Tahu kan Hansaplast gitu. Aku sharing, aku punya kanker, kasih Hansaplast. I can do all things through Christ who strengthens me. God is the God of all comfort and hope. Let's not use Bible Band-Aid. Jadi kalau mau sharing pikirkan itu. Introspeksi diri juga mungkin sedikit. Biasanya kalau ada seminar buat suami istri mereka sudah mulai kayak gini. Next. So this is it. Vent. Validate, empathize, normalize, teach. Tidak berarti semuanya harus dilakukan pada satu pembicaraan, tapi aku mau kita mengambil 15 menit ke depan untuk sharing kepada 2 atau 3 orang. Like share in pairs or 3 people, up to you. Tentang masalah tingkat medium. Medium itu apa artinya, Moze? Ada masalah yang super dalam, yang belum dicerna, belum diproses, kalau kita coba bicarakan kita langsung Ada masalah-masalah yang terlalu ringan, itu seperti apa ya? Aduh, aku nggak dapat sepatu yang aku mau. Aku bangun tidurnya itu sedikit awal gitu. Like that's too small, right? So medium level problem. Think about it. Kita akan sharingkan kepada 1 atau 2 orang. Gantung, I don't know how it works in every table. Tapi yang kita melakukan adalah sebagai pendengar kita untuk memvalidasi. Validasi apa artinya? We say this is a valid experience. Tidak berarti kita setuju sama solusi mereka. Ada anak-anak yang bilang, Kak aku depresi, oh I'm sorry, that's rough. Aku mau main game, that's not the best solution, right? Tidak berarti kita menyetujui solusi mereka, but we can validate their experience. Habis itu empathize. Empathy is a skill untuk membantu orang lain merasa didengarkan. I'm sure kita pernah di kehadiran orang-orang yang kita sharing tapi kita nggak merasa didengarkan. We speak but we are not listened to. They don't have empathy, let us build empathy. Normalize, kita menormalisasikan ketika teman-teman saudara dan saudari saya sharing tentang masalah pornografi mereka, it's okay. I know they judge you for it, but I know how it feels. It's normal. Remember the verse in the Bible, don't pretend like there's some trial that never happened to anybody else is happening upon you. No, everything has happened before. Jadi masalah gay atau apa gitu, we have to be anchored, harus seperti terjangkar gitu. Jangan sampai kalau kita nggak siap, nanti kita, kamu gay, nanti kamu suka aku nggak? Like that's not good, right? We can be honest. Wah, aku kakak rohaninya, dia bilang sama aku gay, kita sama gender, aduh dia suka aku nggak ya? Look, they might be homosexual perverts. I'm a heterosexual pervert, and so are many of you here. Okay? Yang terakhir. Urutan terakhir is teach. Tapi kita langsung jump ke teach. In every conversation, we just like validate, no empathize, no normalize, no teach. Yes, ayo aku bagikan ini ayat ini atau konsep ini atau pelajaran ini. Oh no, ada urutan. You don't have to do all things at the same time, but pikirkan ini. Just think about it when you listen to people. Practice with them.